पॅनल बी कितें घालपाक फुडल्या वर्सा आसा म्हणटा सुरेश फुडल्या वर्सा इलेक्शन आसा CCPचे हेजे तुमचे कितें पॅनल खंय घेवपाचें कितें पक्ष तो निर्णय घेतलो आतां पण पक्ष विल डेफिनेटली फायट द इलेक्शन पण सगळे इंडिविज्युअल सगळे गेअर अप जाल्ले आहा इंडिविज्युअल पॅनल्स नासता इट विल ऑलवेज बी पार्टी स्पॉन्सर्ड पॅनल तुमचे आसतले डेफिनेटली BJP is in the ring and BJP will definitely win this municipality once again. Especially on this taxi issue. म्हाका दिसता काल सगळे MLA टॅक्सीच्या बद्दल उलयल्या आनी आमकां सगळ्यांक म्हाका दिसता टॅक्सीचो इश्यू जो आसा सुटावो जाल्लो जाय हांवें म्हटलां तशें गेल्या फावटी जेन्ना मिटर आयले तेन्ना आमकां सगळ्यांक दिसलें की मिटर घालतकूच हो इश्यू पर्मनंटली सुटावो जालो म्हणजे सॉल्व जालो म्हणून पूण ना ते फुडें वचून परतून आनीक इश्यू जावपाक लागले एग्रिगेटर नवे येता ॲप तांकां नाका आशिल्ले सो हे आतां कितले तेंप जाल्यार घासत आसा ताका लागून म्हाका दिसता काल एक मी डिमांड मांडलेलो की फुडें आमी आतां हांगच्यान जेन्ना फुडें पावल मारता तेन्ना सगळे पोस्टल MLAs आसा तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवचे टॅक्सी कार सगळे आसा तांकां म्हणजे तेंची असोसिएशनां जितलीं आसा ते सगळे असोसिएशनाचे जे रिप्रेझेंटेटीव आसा तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवचे आनी हो इश्यू जो आसा सुटावो जावचो म्हणून आतां फाटल्या दिसांनी कितें जालेलें एक इश्यू जाल्लो कित्याक म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन मॅक्सिमम टॅक्सी कार भाव रावता मोर दॅन 800 टॅक्सीज आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन आसा आनी ताका लागून हो इश्यू सोटोवो जावप सगळो म्हाका तरी सामको इम्पॉर्टंट सो ताका लागून हांवें एक तो प्रश्न मांडलेलो बेगींतल्या बेगीन जावचो आनी कितें जाता ताका तो एक टॅग तांकां दिलो गेलो वता की टॅक्सी माफियाज म्हणून पूण टॅक्सी माफियाज जेन्ना तांकां टॅग दिता म्हाका दिसता तांकांच न्ही कित्याक तांचो सेल्फ रिस्पेक्ट आसा तांची फॅमिली मेंबर्स सुद्दां आसा तांकां तो इफेक्ट जाता हांवें सांगलें तशें आवय बापायक बायलेक भुरग्याक तांकां इफेक्ट जाता की आपलो बापूय असो गाय काय आपलो भुरगो असो गाय काय म्हणून सो ताका लागून कंटिन्युअसली आमचे कडेन आमचे फ्रेंड आमी तेंच्या कडेन उठता बसता सगळें करता सो तेन्ना आमकां येतात तेन्ना आमकां ते दुखता सो तोच इश्यू हांवें काल काडलेलो काल पंचायतीचो डिमांड्स आशिल्लो डिमांड्स पंचायतीचे आशिल्ले जे 7th पे कमिशन जे पंचायत स्टाफाक मेळना ते एक मांडलेलो आमी जे कित्येक वर्सां जालीं 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां जालीं ते स्विपर थंय आसा पिवन आसा MTS आसा जे फक्त तांकां टेम्पररी हे आसा आनी डेली वेजीस मेळटा सो हांकांय पर्मनंट घेवचें हेजेरूय आमी एक इश्यू काडलेलो पूण आमकां अश्युअर केला की ते रिजॉल्व जातलें म्हणून थँक्यू डिमांड्साच्या वेळार इश्यू काडलेलो आनी 29 तारखेक 2 म्हयन्या पयलीं आमचे इंटरनल अंडरस्टँडिंगाचेर ते रिजायन जाले म्हणजे सरपंच रिजायन जाले 2 म्हयन्यांनी नवो सरपंच येवपाक जाय डायरेक्टर पंचायतान मिटींग कॉल केली आनी मिटींगूच कॉल करूना आनी एक दीस पयलीं तांणी 4 जाणांक डिस्कॉलिफाय केलें अंडर अ फ्रिवलस थिंग आनी डिस्कॉलिफाय कित्याक केल्या कित्याक हें जें स्क्रॅप जें तुमी नांव घेता पळय हें स्क्रॅप हाका BJP इतलो व्हॅल्यू कित्याक दिता म्हाका खबर ना तो त्याच पंचायतीन पंच म्हणून उबो राविल्लो आनी पडिल्लो नाख्यान पडिल्लो सारको सो ताणें आतां कितें तरी करून मुखेलमंत्र्याक धरून आनी मोविन गुदिनाक धरून ताणें ती पंचायत डिस्टेबिलायज केल्या आनी तो तांचे पार्टीचो आतां स्पोक्समॅन काय कितें तरी आनी तो स्टेटमेंट काडटा आनी मुखेलमंत्र्याक आनी मोविन गुदिनाक थँक्यू म्हणटा म्हळ्यार कितें हाजें की कायद्याचो दुरुपयोग करून पंचायत आपल्या हातान घेवपाचें जें षडयंत्र आहा तें तो क्लेम करता मुखेलमंत्र्यान आनी मोविन गुदिनान सपोर्ट केला म्हणून म्हाका दिसता हाजेर सुओ मोटो कॉग्निजन्स घेवंक जाय हायकोर्टान आनी इमिजिएटली तांकां हें दवरूंक जाय रिइन्स्टेट करूंक जाय बिकॉज दीस इज डायरेक्ट दीस स्पीक्स itself is a confession of political interference that he is confessing that they have interfered and destabilized that panchayat and this is a regular pattern नावेलीने तशेंच केल्लें तांणी हांवें तें सांगिल्लें आहा मरे काल आनी दुसरे कडेन तांणी एजंट बसयल्यात जे एजंटा खातीर प्रायम मिनिस्टर ऑफीस मॉनिटर्ड इन्व्हेस्टिगेशन विजिलन्स इन्क्वायरी चालू आसतना मंत्री अशें हड्डे फुलोवन ताका प्रोटेक्ट करता सारको चिलकत घालता फुडें ताजो अर्थ कितें हातूंत सामकें रमल्या हे भितर सामकें बुरवटल्यात सारकें आनी उलोवपाचें ना कितें तें म्हाका कळना मोंती दोंगराचें तें पोलिंग स्टेशन आहा तें काल एक पेटिशन हेणी कंप्लेंट फायल केला मोंती दोंगराचें ते शिफ्ट करपाक थिंगा ती पोलिंग स्टेशन आहा तें हांव नकळो बाबा तें पळयता तें मोंती दोंगर काय काँग्रेसीन कितें केलां तें मोंती दोंगरार वोटींग कर नाल्यार घरान वोटींग कर वोट मारपाक जाय तो वोट मारतले हांवें लास्ट टायम दाखोवन दिल्लें आहा सगळें कितें आसून पसून कितें जाता तो रिजल्ट पूण सावियो मे बी हॅविंग हीज ओन रिजन्स आय डोंट नो आतां काट्टकर म्हणटात की परसेप्शन कितें म्हूण सांगपाचें आतां
ह्याच TCP मिनिस्टरांक कितलेशेच भुतानीच्या बद्दल वेगळे वेगळे गेली 2 वर्सां जाणा हें केलां. आपूण कोण आसा कितें ह्या आपणाक एप्लिकेशन दिया आपूण ते कॅन्सील करता आनी आपणाचे कोणें पुष्पांजली व्हावना अशें सुद्दां स्टेटमेंट केल्लो. आनी आतां तोच ह्या फ्लोर ऑफ द हावजाचेर डिनाय करतात. हें आपूण आश्वासन दिवपाक शकना. हय कितें सर. सो हो इशू आमी थंय दवरया नाजाल्यार भायर डिस्कस करता म्हणून ते अलाव करता. ओके. आज कलेक्टर जी जावन आसा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमिशनराचे. सो ताजे बरोबर मिटींग आशिल्ली ऑल पार्टीज सगळे पार्टीचे आनी आमी वी रिप्रेझेंटेड द काँग्रेस पार्टी आनी ह्या मिटींगेक आमी गेल्ल्यात. आनी ही मिटींग जावन आशिल्ली फॉर रॅशनलायझेशन ऑफ पोलिंग बुथ्स. म्हळ्यार थोडे बुथ्स आहा ते चेंजीस जाल्ले आहा. म्हळ्यार न्यू बुथ्स तयार केल्ले आहा, न्यू पोलिंग स्टेशन केल्ले आहा, थोडे बुथ्स शिफ्ट केल्ले आहा आनी थोडे बुथान वोटींग ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लें आहा. म्हळ्यार एक सेक्शनांतल्यान दुसऱ्या सेक्शनान. सो हे भाशेन तांणी लिस्ट दिल्लें आहा सगळें समजलां. सो ह्या खातीर मिटींग आशिल्ली. वेन इट कम्स टू मारगांव आमी डिमांड केल्लो आहा की 2 बूथ मडगांवचे बूथ नंबर 2 आनी 6 हे दोनूय बूथ मोती दोंगरार आसा. आनी पयलीं ते सकयल आसताले नियर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रायमरी स्कूल आहा ते गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल थंय आसताले. हे सडनली वयर शिफ्ट केल्ले आहा. आनी वयर शिफ्ट केल्ल्या कारणान कितें जाल्लें आहा की एक वाटेन इलेक्शन कमिशनाचो रूल आसा की पोलिंग डेयाक 200 मिटर्स मुखार रावपा जाय. लायन मारून दिता थंय टेबल घालपाचें म्हणून ते आयल्यान कोणें गर्दी करून रावप ना. वेरेज ह्या दोनूय बुथान एंटायर रेजिडेन्शियल हें आसा हॅबिटाट आसा आनी एंटायर क्रावड जाता. आनी आमी हेंवूय कळोवन दिल्लें आहा कलेक्टराक जी सावथ गोवा हें आसा इलेक्शन ऑफिसर आहा की मडगांवचो आमदार हाक सोडून आनी कोणाक एंट्री दिना ते फॉर कॅम्पेनिंग समजला. पर्सन आंगार येता समजला. लास्ट टायम आमी पार्लमेंट इलेक्शनाक पयल्लें आसा. सो हेंवूय सांगिल्लें आहा आमी जेन्ना आमकां कॅम्पेनिंगाकूच सपोज दुसरे कॅन्डिडेटा ती एंट्री ना जाल्यार पोलिंग दिसा कितें कितें जावपाक शकता तें तुमी चिंतात म्हणून समजला. कित्याक ह्या टायमार जेन्ना पोलिंग पार्लमेंट इलेक्शन जाल्लें तेन्ना ह्या रुलींग सरकाराक बीजेपी कॅन्डिडेटाक बीजेपी हाका एक चाबूक पडले आहा थंय वोटींग काँग्रेसी वाटेन जावन. सो आतां थिंगाच लोक आहा तो आमकां सांगतात भिरांतीन सांगपाक कित्याक आतां फुडलीं जे इलेक्शन येतले थंय आमचे दबाव आसतलो आमकां टेररायज करतले अशें करून आमकां इनपुट्स दितात. सो त्या खातीर आमी डिमांड केल्लो आहा की हें करचें म्हण शिफ्ट करचें म्हण. कित्याक एक टायमार अशें जावपाक शकता की जे कोण दुसरे सायडीन वोट करपाक सोदताले तांकां ते भायर सरपाक दिवपाना. हे सगळें टेररायज करपाक एटेम्प्ट जातले समजला. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना इलेक्शन कमिशन स्वता बुथाचो तो टेबल आय मीन एज पर रूल 200 मिटर्स पयस दवरचे म्हळ्यार आनी 200 मिटर्सा आयल्यान गर्दी करप ना हे सगळे रुल्स आसा समजला. टेबल ऑपोजीट कॅन्डिडेटाच्या 200 मिटर भायर पूण बूथ आनी तो एंटायर एरिया आहा ती हांच्या कंट्रोलान आसता समजला. सो ते आमी लक्षांत हाडून दिल्ले आहा. दुसरें आमी मागिल्लें आहा की BLO जे अपॉयंट केल्ले आहा तेजे लिस्ट आनी कॉन्टॅक्ट नंबर. कित्याक हेंवूय आयकून येयल्लें आमकां की आपआपल्या जाय तसले BLO जे अपॉयंट केल्ले आहा आनी भरपूर सेलेक्टिव्ह डिलिशन ऑफ नेम्स जाता आनी एडिशनूय बी जाता इन अ अनफेअर मॅनर. सो हेंवूय मागलें आमी आनी आमी डिमांड केल्लो आहा की क्वॉर्टरली कित्याक हें जें रिविजन जाता एडिशन डिलिशन मॉडिफिकेशन हें जें आसा हें कंटिन्युअस प्रोसेस. सो क्वॉर्टरली रिपोर्ट आमकां मागिल्लो आहा सो दॅट वी कम टू नो खंयचे डिलीट जाल्या खंय एड जाल्या समजला. कित्याक जेन्ना रोल येता 30,000 वोटरां मदें सिलेक्ट करपाक तूं शकना कोण डिलीट जाला कोण एड जाला हें चोवपाक शकना. सो क्वॉर्टरली रिपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार कोणा डिलीट केला हें सामकें सिद्ध जाता आनी आमकां तेजेर कावंटर कितें करपाक मेळटलें वेदर सेलेक्टिवली डिलीट केला आनी हें मेळ्ळें जाल्यार आमकां त्या वोटरांकूय हें करपाक मेळटलें एलर्ट करपाक मेळटलें की तुमचें डिलीट जाला वो कितें मॉडिफाय जाला कितें तरी आमकां सांगपाक मेळटलें. सो वी हॅव डिमांडेड फॉर दॅट ऑल्सो. बट मेन डिमांड इज टू शिफ्ट बोथ द बुथ्स टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन नियर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बूथ नंबर 2 आनी 6. कितें सांगलें तेंच्यांनी करता म्हणून तेणी लेटर दिवपाक लायले. आमी ऑफिशियली लेटर दिल्ले आहा ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा आमी समजला.
So collector said that she will look into this matter because it is a must basically. If you want free and fair elections, shift जावपाकूच जाय. आज कलेक्टर जी जावन आसा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमिशनराचे, सो ताजे बरोबर मिटींग आशिल्ली ऑल पार्टीज सगळे पार्टीचे आनी आमी वी रिप्रेझेंटेड द काँग्रेस पार्टी आनी ह्या मिटींगेक आमी गेल्ल्यात आनी ही मिटींग जावन आशिल्ली फॉर रॅशनलायझेशन ऑफ पोलिंग बुथ्स. म्हळ्यार थोडे बुथ्स आहा ते चेंजीस जाल्ले आहा, म्हळ्यार न्यू बुथ्स तयार केल्ले आहा, न्यू पोलिंग स्टेशन केल्ले आहा, थोडे बुथ्स शिफ्ट केल्ले आहा आनी थोडे बुथान वोटींग ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लें आहा, म्हळ्यार एक सेक्शनांतल्यान दुसऱ्या सेक्शनान. सो हे भाशेन तांणी लिस्ट दिल्लें आहा सगळे समजला. सो ह्या खातीर मिटींग आशिल्ली. वेन इट कम्स टू मारगांव आमी डिमांड केल्लो आहा की 2 बूथ मडगांवचे, बूथ नंबर 2 आनी 6 हे दोनूय बूथ मोती दोंगरार आसा आनी पयलीं ते सकयल आसताले नियर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रायमरी स्कूल आहा ते गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल थंय आसताले. हे सडनली वयर शिफ्ट केल्ले आहा आनी वयर शिफ्ट केल्ल्या कारणान कितें जाल्लें आहा की एक वाटेन इलेक्शन कमिशनाचो रूल आसा की पोलिंग डेयाक 200 मिटर्स मुखार रावपा जाय, लायन मारून दितात थंय टेबल घालपाचें म्हणून ते आयल्यान कोणें गर्दी करून रावप ना. वेरेज ह्या दोनूय बुथान एंटायर रेजिडेन्शियल हें आसा, हॅबिटाट आसा आनी एंटायर क्रावड जाता आनी आमी हेंवूय कळोवन दिल्लें आहा कलेक्टराक जी सावथ गोवा हें आसा इलेक्शन ऑफिसर आहा की मडगांवचो आमदार हाक सोडून आनी कोणाक एंट्री दिना ते फॉर कॅम्पेनिंग समजला. फोर्सान आंगार येता समजला. लास्ट टायम आमी पार्लमेंट इलेक्शनाक पयल्लें आसा. सो हेंवूय सांगिल्लें आहा आमी जेन्ना आमकां कॅम्पेनिंगाकूच सपोज दुसरे कॅन्डिडेटा ती एंट्री ना जाल्यार पोलिंग दिसा कितें जावपाक शकता तें तुमी चिंतात म्हणून समजला. कित्याक ह्या टायमार जेन्ना पोलिंग पार्लमेंट इलेक्शन जाल्लें तेन्ना ह्या रुलींग सरकाराक बीजेपी कॅन्डिडेटाक बीजेपी हाका एक चाबूक पडलें आहा थंय वोटींग काँग्रेसी वाटेन जावन. सो आतां थिंगाच लोक आहा तो आमकां सांगतात भिरांतीन सांगपाक कित्याक आतां फुडलीं जे इलेक्शन येतले थंय आमचे दबाव आसतलो, आमकां टेररायज करतले अशें करून आमकां इनपुट्स दितात. सो त्या खातीर आमी डिमांड केल्लो आहा की हें करचें म्हण शिफ्ट करचें म्हण. कित्याक एक टायमार अशें जावपाक शकता की जे कोण दुसरे सायडीन वोट करपाक सोदताले तांकां ते भायर सरपाक दिवपाना. हे सगळें टेररायज करपाक एटेम्प्ट जातले समजला. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना इलेक्शन कमिशन स्वता बुथाचो तो टेबल आय मीन एज पर रूल 200 मिटर्स पयस दवरचे म्हळ्यार आनी 200 मिटर्सा आयल्यान गर्दी करप ना, हे सगळे रुल्स आसात समजला. टेबल ऑपोजीट कॅन्डिडेटाच्या 200 मिटर भायर, पूण बूथ आनी तो एंटायर एरिया आहा ती हांच्या कंट्रोलान आसता समजला. सो ते आमी लक्षान हाडून दिल्ले आहा. दुसरें आमी मागिल्लें आहा की BLO जे अपॉयंट केल्ले आहा तेजे लिस्ट आनी कॉन्टॅक्ट नंबर, कित्याक हेंवूय आयकून येयल्लें आमकां की आपआपल्या जाय तसले BLO अपॉयंट केल्ले आहा आनी भरपूर सेलेक्टिव्ह डिलिशन ऑफ नेम्स जाता आनी एडिशनूय बी जाता इन अ अनफेअर मॅनर. सो हेंवूय मागलें आमी आनी आमी डिमांड केल्लो आहा की क्वॉर्टरली कित्याक हें जे रिविजन जाता एडिशन डिलिशन मॉडिफिकेशन हें जें आसा हें कंटिन्युअस प्रोसेस. सो क्वॉर्टरली रिपोर्ट आमकां मागिल्लो आहा सो दॅट वी कम टू नो खंयचे डिलीट जाल्या खंय एड जाल्या समजला. कित्याक जेन्ना रोल येता 30,000 वोटरां मदें सिलेक्ट करपाक तूं शकना कोण डिलीट जाला कोण एड जाला हें चोवपाक शकना. सो क्वॉर्टरली रिपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार कोणा डिलीट केला हें सामकें सिद्ध जाता आनी आमकां तेजेर कावंटर कितें करपाक मेळटलें वेदर सेलेक्टिवली डिलीट केला आनी हें मेळ्ळें जाल्यार आमकां त्या वोटरांकूय हें करपाक मेळटलें एलर्ट करपाक मेळटलें की तुमचें डिलीट जाला वो कितें मॉडिफाय जाला कितें तरी आमकां सांगपाक मेळटलें. सो वी हॅव डिमांडेड फॉर दॅट ऑल्सो. बट मेन डिमांड इज टू शिफ्ट बोथ द बुथ्स टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन नियर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बूथ नंबर 2 आनी 6. कितें सांगलें तेंच्यांनी करता म्हणून? या तेणी लेटर दिवपाक लायले. आमी ऑफिशियली लेटर दिल्ले आहा, ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा आमी समजला. सो कलेक्टर सेड दॅट शी विल लूक इनटू दीस मॅटर बिकॉज इट इज अ मस्ट बेसिकली. इफ यू वॉन्ट फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स हें शिफ्ट जावपाकूच जाय.